triaxial test is basically parang inulit lang yung lesson sa inyo before katubit ang Mohr circle. So, naa ba diri ang wala nakaagi og Mohr circle? Is Mohr circle familiar to everyone? Kindly raise your hands if familiar. Circle ra sa Mohr circle. How about the others? Familiar lang ba? Ang kaning wala nag-raise og hands, dili, wala mo nakaagi og Mohr circle? Again, kaning wala nag-raise og hands, wala mo kaagi og Mohr circle? Mohr circle ni class ha? So medyo ubay-ubay man sa inyo nag-raise og hands, no? Majority nag-raise og hands. So I assume, pwede na ninyo i-lower. Kaya ako nalilo ko. Yan. So I assume na kabal ni siya nga topic, review na lang. Application siya kibali sa inyong Mohr circle. So, as I've said, the triaxial stress is a specific case of a more general Mohr circle representation. Now, ang difference nilang duha is the triaxial stress, ga-refer siya sa shear stress on a specific plane, which is basically 45 degrees to the principal stress axis. Similar gapon sa Mohr circle. Calculated using principal stresses. So we have principal stresses, no? Ato ang sigma 1, sigma 2, and sigma 3, which is defined sa video kaganina, but we'll discuss it again later on. Then it is typically used for triaxial testing and analysis of rock mechanics and used in geotechnical engineering. Next is for Mohr circle, difference po niya, it is a representation of stress at a point. So si triaxial test, ang iyang gina-represent kay ang shear stress. While si Mohr's kay stress at a specific point. So wala gi-specify if unsa siya nga klase nga stress. And then plot normal stress, again shear stress for different orientations. Then allow visualization of principal stresses, maximum, minimum. Actually, similar rin siya. Mas specific lang si triaxial test kay more on sa soil man imuhang gina-consider. Now, triaxial stress refers to a state of stress where a material is subjected to three mutually perpendicular principal stresses. We have sigma 1, major principal stress, sigma 2, intermediate principal stress, and sigma 3, minor principal stress. The triaxial stress is a measure of shear stress that occurs on the planes oriented at 45 degrees to the principal axis. And in a triaxial test, a cylindrical sample is subjected. So, katong gipakita sa diagram natin, cylindrical na sample sa ato ang soil, tapos gibutang din siya sa murag chamber, then gi-saturate din siya og water, then na siya iyang kaugalingon confining pressure, and then na din tay gina-add nga pressure sa taas para mahibal-an nato kung unsa kutob or unsa kadako ang stress nga iyang kaya ma-handle until na mo fail or mo shear na ang atoa ang soil sample. Okay? So, si confining pressure na atong sigma 2 is basically equal to sigma 3. Actual load, mo na atong ginapatong na soil, no? Mo na ang atoa, patong na soil. Mo na atong ginapatong na load. Okay, so that's sigma 1. So, atong sigma 1 mo'y magkadako o magkadako. And the resulting stress state is a combination of hydrostatic stress and deviatoric stress. So deviatoric stress is sigma 1 minus sigma 3. Then the triaxial shear stress is calculated as sigma 1 minus sigma 3 over 2. So makita na nato tayo.
So triaxial test is the most versatile, as mentioned, di ako ni sa video, of all methods for the shear and strength, for the testing of shear strength of soil and finding its cohesion, angle of internal friction. It can measure the total as well as effective stress parameters and can be conducted on any type of soil. So, di ba sa ato ang pag-solve sa ato ang mga piles, katong previous na to nga mga lessons, di ba, nanginahanglan mo tag cohesion, nanginahanglan tag angle of internal friction. You might wonder, ma'am, aha manigikan na mga values. Kani siya makuha after makakonduct ka og triaxial test or na actually other tests na ginagamit para makuha ang ato ang cohesion and angle of shear, angle of internal friction. But most common in triaxial test and direct shear stress, which is next topic ani. So triaxial test and direct shear test. So the three primary triaxial tests conducted in the laboratory each allow soil response for differing engineering applications to be observed. These are unconsolidated undrained test. Okay, so katong gi-mention sa video, natay UU, CU, and CD, wherein ang first nga letter ga signify if consolidated ba siya or unconsolidated. Then ang sa second nimo nga letter, it signifies if it is undrained or drained. Dali ra ka siya memorization kay U siya if nay un. Okay? So unconsolidated, consolidated, undrained, and drained. C, U, C, D. Anan. So U, U, C, C, and C. Now for symbols, just familiarize with the symbols. By the way, morning links, so you can click this one to open the link of the video. So theta is the angle failure in shear. So that is natin formula ani, which is equal to 45 degrees plus phi over 2, wherein phi is the angle of internal friction or the angle of shearing resistance. Then C is cohesion, of course. Then delta stress is actually the additional or the change in stress or the deviator stress. Then R is the maximum shear stress. R ma'am radius. That is the radius. So basically, to get the maximum shear stress, all you need to do is to get the radius of your circle. Okay. So, kaning ato ang sigma 3 class, daghan siyang pangalan. Pero isa lang iyang apelido. Sigma 3 lang siya. Daghan siyang pangalan. Again ha, you will encounter a lot of problems, and then mag-specify ang problems bitaw ng minimum principal stress, minimum normal stress, confining pressure, lateral pressure, radical stress, cell pressure, chamber pressure, lahi, but isa ra jud na siya. That is imong sigma 3. Okay? And then sigma 1 is actually your maximum principal or your maximum normal or your maximum axial stress. Yeah. So that is sigma 1. Again, ha? So if naa ka may mo encounter nga problem nga unsa maningaw stress oy nagi-specify dito nga stress. And dili mo sure if unsa to nga stress, ay matik sigma 3, di ba? Mo na gitudlo sa mo sa review center. If dili mo familiar sa sigma 3, ay di mo familiar sa kung unsa na siya nga stress, sigma 1 ba na or sigma 3, matik sigma 3 na siya. Okay, tanaw sa daghan pangalan sa sigma 3. Okay? Ayan, so I hope nobody asks regarding anong sigma 1, sigma 2. Ma'am, kulang o given. Narang given. Okay, normally consolidated soil and then cohesive soil. So, unsay inyuhang ma-observe? As you can see sa diagram,
sa normally consolidated, wala ang iyahang vertex sa imuhang angle naa diri sa origin mismo. Wherein sa imuhang cohesive soil, ang iyahang vertex nilapos sa origin. If mao nitong origin, ang imuhang vertex nara diri sa likod. Okay? So, ang kani magud nga line class kani siya, kaning y-axis nato, dili kay klaro no, but kani siya ug kani mo ni siya to axis. Ang x-axis ga represent na siya sa tuang stress and ang y-axis nawala ko. Hello, everyone. Can kindly class, can you hear me? Can you like talk? Um, on my end, ma'am, medyo putol-putol. Wala ka ma'am. Oh no. Kana. Is that better? Kana class. Di gyapon ko madunggan. Madunggan na. Yes, ma'am. Okay, thank you. Sige. Naputol kalit akong connection ay. Okay. Mao ni akong last nga na-discuss, no? Wala naman, di naman kay ingon na dugay. Sakto back ni akong last. Okay. So, I'll continue. This is the diagram of our soil as presented sa video, right? So we have a confining pressure. This is our confining pressure kay bali gipalibutan siya og pressure. Okay? So that is sigma 3. Okay? Sigma 3. Then mag-add din ka og ang imuhang delta stress or ang change or imuhang deviator stress na adiri nakapatong sa imuhang soil. Okay? So if you add the two of these, ang imong makuha is ang imuhang actual stress or imuhang maximum principal stress. Okay? So basically it's saying na imuhang confining pressure is mo ni siya diri from your origin to the first point sa imong circle. Okay? And then, ang imuha yung, so, mo ni mong confining stress or confining pressure. Adan din mo og delta stress or ang imuhang deviator stress. Till such time na mag-fail ang imuhang soil. Okay? So, kani siya mo tong gi-explain sa video nga magdugang ka og magdugang og deviator stress hantud sa mo fail siya. Butang talang gamay nga circle tapos gidungagan nimo so nidako ang circle. Tapos nidako na pud ang circle kutob diri.
Nag-fail na siya dira. Ang imong makuha nga stress gikan from your origin to the last point of your circle will be your delta 1. Okay. So if you could recall your Mohr circle, it is almost exactly the same. Okay. So your and then imo pong trigonometry. So very important that you brush up your trigonometry skills. Kay more on trigonometry man pud ang more circle no. So, apply gyapon mo siya diri. So we have here kung ato na siyang i-connect dira di ba naaman tay theorem sa ato ang circles o sa ato ang tangent. So since tangent man ni siya sa circle, paing ang point sa tangent paingon dito sa ato ang centroid sa atong circle, di ba kay that is 90 degrees. If you could recall your theorems regarding circles. Also, 90 degrees din na siya. So that's 90 minus phi. Okay, kaning phi diri mo man na siya to ang angle of internal friction. And then 2 theta is as katong diri. Okay? So angle of failure in shear mo na tong theta. Okay, so boran din ni ang actually derivation naman siya sa formula no. Kung asa ni gikan ning phi is equal to 45 plus phi over 2. Actually, you don't need to memorize this as long as you know you have the basics of you have the basics sa inyong geometry or trigonometry. So, ma-derive ra gyapon nimo ni siya nga formula. Now, let's proceed to our example 1. Can we have Miss Venice Martinez to read example number 1? Consolidated and dreams or Good evening, ma'am. Good evening. normally consolidated A consolidated and drained soil test was conducted on a normally consolidated sample with a chamber pressure of 140 kilopascal. The same failed when the deviator stress was 124 kPa. The pore pressure in the sample at that time was 75 kilopascal. Determine the following. First, undrained angle of internal friction. Second, drained angle of internal friction. And third, drained angle of internal friction if the soil possesses a cohesion of 12 kilopascal. Okay, thank you, Venice. So, okay. So, ang gipapangita is undrained angle of internal friction, drained angle of internal friction, and then drained angle of internal friction nga naanay cohesion. Okay, so first things first, I'm gonna ask everyone, what is the value of our sigma 3? What is the value of, based a problem, what is the value of our sigma 3? 140 kPa. 140? Right. Kinsa to nag-answer? Hindi amount Joseph. Lagria Joseph. Okay. Okay. And then, ang value sa ato ang delta sigma or delta stress, what is it? Wala gusto mag-answer. 124 mo. Kinsa to? Si Lanel. Si Aguilar. Okay. 124. Kabalo naman day mo, so murag di na mo maglibog. Ayan. Okay, so the core sakto no, 140 and 124. So I hope dili wala na sa inyo ha maglibog if let's say sigma 1 and sigma 3. Anyways, let's continue. Ay, right. So yung click. Ayan.
So example number 1 for undrained angle of internal friction. So as you can see here, we have sigma 3. Mo ni itong sigma 3. Mo ni ato ang deviator stress, which is, as you mentioned sa inyong mga classmates, sigma 3 is 140. Delta deviator stress is 124. And then, para makuha si sigma 1, you just need to add the two values. Okay? Diba? So, add mo, you get 264. Then, for the radius, gikuha ang radius, ma'am? Tara, oh. Since this one is one point of the circle and another, so more na siya semicircle, oh. 1/2, ana. This is your diameter, right? This is the diameter of your circle. 124 iyang length. So all you need to do to get the radius is just divide 124 by half. So you get 62. And since 62 man na siya diri, pasabot kani siya nga line from the origin of your circle. Here, this is 62 as well. And kani po siya diri pa inyong diri, 62 po na siya. Now, ang question is undrained angle. When we say undrained angle, pasabot na class, wala gi-drained ang water. So, pasabot na apay water. Since naman tayo pore pressure, atong isubtract dili. So, may pulos atong pore pressure di nato. Since undrained man siya, dili nato i-deduct atong pore pressure. Not unless moingon siya nga drained like number 2, drained, so aya pa din nato i-deduct. But since undrained, na ay water, dili ta mag-deduct og pore water pressure. Gets? Okay. So basic geometry. Since this is a triangle, what you're gonna do is just sin theta. What is sin theta? Balik ka sa imong SOHCAHTOA. Pras na ba'y galibog paghapon diri og SOHCAHTOA? Wala. Wala ray galibog diri silang trigonometry. Or naa gihapon. May gamay lagi ta na 26 na gini pinakalit. Or the others? Ganina kasi. Hala. Buti na lang nagtanong ako. Okay, sige. Kindly tell them na lang, ang recording ani kay kuan para ba? Ang recording ani is karon pang Saturday. And then next week kay mag-quiz na mo ani nga topic. Ay no, not just this topic. Ang next week is mag-quiz mo for, kindly inform them na lang. Itong mga wala diri. Next week is mag-quiz na ta sa quiz 2 nato, and quiz 2 consists of topics from lesson 3 and 4. Quiz 3 consists of topics from quiz 3, that is 4, 5, and 6. But mind you class, even though ang focus sa quiz is more on sa katong mga topics, I will still include topics from the previous lessons. But focus on those topics. Siguro mga 1 to 2 ay mga 1 to 2 situations. Mag-ingon na akong i-insert tong mga previous topics. Wala terms, ma'am. Nagya po terms. So your quiz will consist of terms and problem solving. And it will all be conducted face-to-face next week. So sunod-sunod ang ato ang quizzes. Since actually kanina man atong last lesson, ay nag-announce na hinuon ko. Wala ko nag-lesson. Later na lang na. Ako sa ni padayon og bukuan.
Okay, so balik ta class, trigonometry, no? Sine theta, so katoa, sine is equal to opposite over the hypotenuse. Since atong given manggod diri is kaniman. So naatay opposite sa atong angle, naputay hypotenuse, mo man itong hypotenuse, the long side sa ato ang triangle, 17.87 degrees. Now, for your drain angle of internal friction, unsay difference ani ma'am? Plus same ra jud ang solution. Unsay nakalahi ang imuhang sigma 3 giminusan og 75 katong pore water pressure kaganina. Di ba na given nga pore water pressure is equal to 75. Since drained man siya, meaning wala ang water, pasabot atong pressure, atong confining pressure is mugamay. That is why we deduct our pore water pressure sa ato ang value sa ato ang confining pressure, which is 140. Okay, so we get Q3 of 65. Same equation. Lahi lang ang value, 65, 124, plus 62. You get 29.22 degrees. Ano lang. Now for drain angle of friction, if the soil possess a cohesion of 12 kPa. How will we solve this? First, let's draw lang sa. So, since nag-mention man nga na ay cohesion, si pasabot ana naatay vertical nga side diri. So, ang ato ang vertex sa ato ang angle is mula po siya sa likod. Okay? And then this line from the vertex to the origin, let's call that x. Okay, so the value of x. Then same gihapon, radius is 52, delta stress is 124. Saon man ni ma'am? Trigonometry gihapon class. Okay, drained man siya no, so 65 ang iyang sigma 3. Again, this is the value of x. So first is we get the what do you call this? We need to use two equations for this one. So what are the two equations? Actually, class, the more you solve problems like this, the more nimo makita na patterns sa mga values. Ay na mga certain na mga patterns. I don't know what you call it. Pero murag maanad ka kung unsay dapat next step ni mga buhaton. Okay? So this one is if maka-encounter ka ginani nga problem, you solve the sine theta, which is this one, oh, di ba? So mura gyapon kag same ka ganina, nag-sine ka, kani man nga triangle imong bases. Kani? So nag-sine gyapon ka no opposite 62 over hypotenuse, so that's x plus 65 plus 62. 62 gyapon ni kay radius man. Then kanina po dayon, so first nimo gi-consider nga triangle is kani. The second triangle nga imong gi-consider is kaning smaller nga triangle nga ang ato ang gikuha is x. Kani siya diri naman ni siya value, di ba, cohesion, which is 12. So that is opposite over adjacent. So tangent atong gamiton equal to 12 over x. Two equations, two unknowns, we can solve the problem na dayon. So, two equations, two unknowns, gi-transpose ang atong mga values, gi-substitute ni sa ato ang equation kaganina, shift solve, you get the value of 23.68. Okay lang ba? Gets na? Wala are questions, everyone? Can I get thumbs up if wala are questions or any reactions? Okay. Yes, Linnell? Mag-shift solve sa angle, ma'am. Di na maglahi-lahi, ma'am. Sa I don't think paglahi-lahi just as long as less than 90 degrees ang imuhang value nga makuha. thank you, ma'am. Irad ang angle? No, dili irad.
Basig inyong iradhan na. Kayop jud mo. You don't need to rad kay murag angles mo jud ni siya. Geometry lang jud ni siya class, so dili kayo mo magkuan ani. Murag ang inyong At naapay question? Kanang vertical angle sa ang side sa smaller triangle per siya cohesion, ma'am. Kani? Yes, ma'am. Kana, ma'am. Oo, cohesion jud na siya dira. Okay, ma'am. Sige. Thank you, ma'am. Okay. Sige, no other questions? Sige, I'll proceed na ha to direct shear stress. Now, direct shear stress is same gapon siya actually. Wali lang siya mag-base og kanang di siya mag-base og circle, but there are instances nga na siya ginapapangita na values, triaxial test siya, but ang imuhang pag-solve is direct shear stress. Now, natay example para ana. Anyway, so there are two. So, naatay normally consolidated soil. So, kani siya. Similar, gyapon ka ganina good katum na ay cohesion o walay cohesion. So, wala siya cohesion, na siya cohesion. Inani ang diagram. No? Similar na jud siya. Nakatry ko. Ang nakalahi lang is wala na kay more circle. Diretso na ka shear stress. Shear stress. As I've said before, ang kanang vertical nga kuan that is actually cohesion and then shear stress if moabot ka diri. Then, by the way, we have your stress here and the value of x. Same gapon. This is your angle of internal friction. Then, for example, number 2, let's have Meryl Rochelle Pedrosa read example number 2. In a direct shear test, the soil was determined to have an angle of internal friction of 31 degrees and cohesion of 56 kilopascal. If normal stress is 150, they determine the following. First, the total shear stress, and second is force required to cause failure in shear when the sample has a dimension of 50 millimeters by 50 millimeters and height of 75 millimeters. Okay, thank you, Meryl. So naay given no internal friction, cohesion, normal stress. Ang pangita is total stress. Naa din tay dimension sa ato samples. Anyway, total shear stress. So how are we going to get that? When we say total, ato ang makuha nga value is kaning diri. Right? Dimension man pila ang normal stress. So that is basically the value from, wait lang. 2 seconds. Okay. So, gimension man nga normal stress is 150. That is actually the value from here. Here, normal stress. It will always start from the origin. So, 150 daw. And then, internal friction, 31 degrees. Okay. Then, as may line given, cohesion, given po, 26. Okay. So, muna man natanan ang given, right? Total shear stress ang gipapangita. Actually, basic geometry, lagi hapon ni siya. Naatay tulo ka angles. Actually, natay duha ka triangle. So, this triangle and this triangle. We have two unknowns. X and your shear stress, total shear stress. Okay? So, ato na gamiton ang duha. Nana din tayo two equations, two unknowns. So, just like here, actually, dili jud siya kuha no two equations, two unknowns, kay ang kaning first na to smaller nga triangle is actually, pwede na nato mo-solve diretso si x, right? From tangent 31 is equal to the opposite, which is 26 over the adjacent, which is x. So, shift solve nato, makuha nato si value 43.27.
Then, after that one, humana naman ka sa smaller triangle, you proceed with the bigger triangle, which is kanina na triangle. So, that's still opposite over adjacent, right? Okay, so opposite na to is your shear, and then atong adjacent is 43.27, atong nasolve ko ganina na x, plus 150, kanina value 150. 150 man siya, di ba? So, 150. Then shift solve, you get 116.13 kPa. Now, for the force required to cause the failure of shear when the sample has a dimension, the dimension. Naa na pud kay height. Actually, dimension atong gamiton. Ang gipangita class kay force. How will you solve? Natay stress. Natay force. Di ba natay formula nga stress is equal to force over area? Human atong problem. Stress is equal to force over area. Unsa to ang stress? 116.13 over 1,000 kay naka-mm gud siya para mag-coincide atong value. So, divide na to na siya og 1,000 para ma-convert ang atoang kilopascals to pascals because pascals is equal to Newton over millimeter squared. Basta magbimog mo kung sa mga units class, mas safe if mag-convert mo inyo. So, if comfortable mo sa KPA, then kanang KPA, ang MM mo imong i-convert. Ginana. So, na sa inyo how you will try to solve it, no? Basta kaya inyong makuha nga value ani, diri, man gi-mention, no, if newtons or kilonewtons, kani siya assume na siya nga newtons. Pwede gyapon if natin question ingon ani, tapos need jud ipa-solve like dili siya ingon nga naay choices siya nga problem. You could actually answer in kilonewtons or newtons. Kabsra na siya. Okay? So, pasig mag-wonder mo class nga nung wala gigamit ang height. Height man na siya. 75 height. Ang ato amang ginapangita is ang iyahang area kung asa matapak ang ato ang soil. So meaning kani siyang ato ang soil diri is more on rectangular siya. Na prism so murag saan ni pag-draw ha. Ibali ang ato ang surface nga basihan kay ang katulang sa taas. Okay? Bebe. Let's try. Wala magud ko nakadala sa drawing tablet. So, mo nang naingon ani. Di ko ka-draw. But anyways, katulad jud siya surface nga ma-apply ang force which is sa top ra, di ba? Mao didto man dapit. Okay? Tawag ang 50 times 50. Dili na nato include ang height. Okay, so example number 3, a cohesive soil with an angle of shearing resistance of 28 degrees has a cohesion of 30 kPa. The shear stress at failure is 64. Determine the normal, confining, and maximum stress. Bum, bum, bum. Wait. So, let's proceed to our solution. First is, i-draw sa nato. Magic. Naa daw kuno tay angle of shearing resistance, which is mo pa daw angle of internal friction, 28 degrees. So, napoy value sa x diri. Napoy cohesion nga 32 kPa. Then, ato ang shear stress is, ang sa may nakutan diri. Shear stress at failure is 64. What do you mean by 64? Mo ni siya. This is what I meant kaganina nga natay times nga gamito nato ang ato ang kay bali mo bitog nag-merge atong triaxial ug direct shear. Imagine ato ang ato ang problem is
direct shear. Pero ang ipapangita, normal stress, confining pressure, maximum principal stress, which is triaxial shear, triaxial test. So this is what I mean. Na mura na ay times nga mag-merge ang duha. And this is how you solve it, no? So, gidraw sa nato to, then naatay kani, muni ato ang shear stress at failure. So that's 64. Then kani siya mo ni ang ato ang normal stress, no? So kani ang ato ang need i-solve. Normal stress is as a direct shear stress ng normal stress, right? So kung asa ang maximum daw kuno nga shear stress, dito daw kuno ang ato ang normal stress. Ang maximum bigot ang shear stress at failure. Diri ni fail rather ang ato ang diri ni fail ang ato ang soil. Meaning kung diri ni fail ang ato ang vertical diri nga component 64, mo na siya to ang shear stress nga kuhaon. Naman. Wait a moment kasi. Nalang ko i-recall ka dyan sakto ba? Angle of internal friction. Alpha side. Okay. Time mo. Okay, so R is maximum shear stress. Right siya. R is maximum shear stress, and then normal, no, not normal stress, but shear stress at failure is mo ni siya. Okay, so don't confuse your maximum sa imuhang shear stress at failure. Anyways, let's continue. As you've observed more on trigonometry, so katuwa gihapon unsa atong given, atay given diri nga stress. No, dito ta sa smaller nga triangle una. If gani na bitaw confine naay cohesion ang ato ang need i-solve class, ang ato yung una kwaon ani is ang values atong x. Because you cannot solve the other values here if wala values imong x. So mag-una jud ka sa imong x. Ayun. So mo nino gamiton sa nato ang smaller circle since given naman ato ang internal angle ug ang ato ang cohesion, that is just opposite over adjacent. We get the value x is equal to 60.18. And then, humana naman ta na, dito na po din ta sa bigger triangle, which is same opposite over adjacent. Opposite is 64 over the value of x that we solved earlier, which is 60.18 plus the normal stress. So, kanina naman yung triangle. X, kani siya nga part that is your normal stress. If solved, you get the value of 60.19. Ayun. Then for confining pressure, that is your Q3, right? Your sigma 3, this one. So, na naman tayo values itong X. Saan kaya nato nigkuha, no? Well, na naman tayo value sa ato ang no. Yun sa niya. Sine 28 cosine. So basically, yung gigamit una is kani nga triangle. Wala dyan specific way ani class nga mo dyan imong sundon nga process, no? It is actually based on analysis, trigonometry, and geometry. So the way sa pag-solve ani dili necessary nga mao jud na nga process imong sundon. Depende ra pud na sa imo unsay imuhang ma-come up ma-idea kung saon pag-solve una. So here's example is gigamit niya una ang kani nga triangle, no? Kani siya nga triangle. Kani smaller nga triangle.
Why? Since naman theorem sa ato ang right triangles, no? This is a right triangle, di ba? Right triangle man ni. And this kani siya nga triangle pod, right triangle pod na siya. Di ba? So naatay theorem class nga if naatay i-add nga line from this point, yung vertex nga naa atong right angle, i-straight nato na siya para maka-create ka og duha ka 90 degrees dire. Ang angle nga iyang ma-create kani siya nga side is equal sa angle nga ma-create dire. Okay? So technically we're saying na if ingon ani ang diagram sa imuhang triangle, ang imong angle diri 28, imong angle diri sa gamay nga triangle diri, since they are similar triangles, this will also be 28 degrees. Okay? So that's just trigonometry. Okay. Gets lang ba? Okay, again ha. Ang angle ni mo diri is basically equal to the angle here. Now, since na naman tayo value ana, right triangle man no, so we use cosine. So ka to ka, that is adjacent over hypotenuse. So adjacent 64 over the hypotenuse r, we get a radius of 72.48. Nanatay radius, naanatay x, natay stress. So, what are you gonna do? Pwede actually nato siya, pwede ba madidak? Dili po. So, sine 28, dili daw siya nag-solve. Then, ang sa pamani, iyang radius kani, ang nga triangle kani. So, yung gigamit ang katong pinadakan nga triangle, no? Itong main na to nga triangle, kani siya. So, sine 28 over the opposite, which is the radius, 72.48, over adjacent, which is x, plus your Q3, plus your radius, which is, atong i-shift solve para makuha na to si sigma 3, or your confining pressure, which is equal to 21.73. Ayan. And for the maximum principal stress, all you need to do is just add the value of your confining pressure plus your deviator stress. Now, manigi kaning deviator stress. Diba atong deviator stress is kani siya, kani ang atong diameter sa atong circle. Since we have the radius, how do we get the diameter? That is just 2 times the radius. So, mo na siya. 21.73 atong na-solve ko ganina plus 2 times the radius, which is equal to 72.48, makuha na to ang value sa itong maximum principal stress, which is equal to 166.69 kP. Ayun. Do you have any questions regarding that one? Wala na? Okay, so murag wala raman tingali mo questions regarding adto, no? Let's continue to our last example, which is example number 4. Find the maximum principal stresses, minimum principal stresses, no? Kaniyo siya class. Actually, dili na dyan siya part sa ato ang lesson since more on, kani siya more circle na dyan siya. Diba? More circle na dyan siya. Dili na siya shear or direct shear. So, kani siya, para ni siya murag initial idea lang ni sa inyo sa Caltech. So, we have the Colloxoy. So, kuwaon sa nimo sa imong calculator. You can try it right now. Get your calculators and then click nimo mode 3-2. So, na natay given nga diagram, di ba? Siguro lang nato kuwaon si maximum, si minimum, si maximum shear stress, o si center. Okay. So, para makuha si maximum principal shear stress, click mode, then 3-2. Then, input din mo ang values sa imuhang points.
0.1 kani siya. Pila man ni siya? That is 90. Actually, nabaylo. This one. Pwede actually nimo i-baylo this is 0.1, 0.2 or 0.1, 0.2. But since kani siya na may A diri, so kani itong point A. So, this is 0.1, no? Ahaman na siya, imuhang X and Y coordinate. X coordinate niya is 90. Y coordinate, negative 40. This one, X coordinate is 30. Y coordinate is 40. Positive 40. Okay. So, Tukukon din nimo ang S variation that is in your apps. Okay. Actually, ako na lang kaya hindi ipakita, no? Para di na lang magsige imagine diri. Oh, no. Why is my emulator not working? Wait lang. Ayun, lumabas din. Ang katotohanan. Let me present my whole screen. Click, and here we go. Can you see my screen na? Ayan. Okay. So, mode 3, 2 is linear. Linear man na siya. Okay. So, 90. Oops. Pagkakita 9. Ayaw niya mag-click, 90. 30. This is negative 40. And then 40. Apps. S variation or S var. That variance. And then maximum shear stress. This is to get the maximum shear stress pa lang ni class ha. That is 2. No. Ato sa ni. Ayan. Na-save na to. Then, S var 2 plus Pol apps 5. Bakit ganun? Lahi iyahang kuan. Dili ata ni sa kuan. Dili ni sa Canon. Casio man ata ning emulator. Anyway, 6 XY, let's see, 110. Okay. Sa Casio class, inani ang imong symbol, no? But sa Canon, inani ang symbol. Ayaw lang kalito. Ayun. So that is for maximum stress. Now for minimum stress, or ito ang sigma 3, that is minus lang. Itong plus, tuloy ng minus. So that's 10. So, di ba? 10, 110 ang maximum. 10 ang minimum. So, maximum, di na siya shear. Maximum principal stress. Minimum principal stress along kani. Mo man itong principal stress nga axis, di ba? So, that's 110 and 10. Ayun. Then, for maximum shear stress, all you have to do is input this one in your calculator. Pol, then 3, comma. Now I don't really advise everyone to memorize this one or to use this one because the functions that you will be able to use or to make this kay very specific lang. So if you encounter problems which has complicated na mga dili siya yung complicated, dili man kani complicated na lesson, but medyo di kanabitang dili siya direct mo nga makalculate sa imong calcu,
na maglisod na hinuon ka. Kinaay times nga dili ma-apply ang Caltech ani nga question. You could use your Caltech, but I really advise that you don't rely on Caltech alone. Okay? So, mas better jud ang geometry para bahalag unsa na nga problem ang ihatag sa imuha, unsa pa na nga mga given makuha nimo. Kay ang imong basics sa imong foundation sa imuhang trigonometry and geometry is good. Ayan, kuha nimo si 50, which is your R. Then for the centroid, ikura nimo diri in tuplok apps. Ay, hala, ako ninuon gipadong. Naapa kaya to? Oh, naku diyan. Apps 5, 2, and you get 6. Eh, bakit? Ah, tama. Center sa imuhang circle is nasa 60. Safe na siya. Ano, wa man na nabutang dira. 50, 60. 60 na siya dapat. Okay. So, sa pag-solve, ay, example number 5 naman hinuon ni. I won't discuss this one na. Okay, more on sa mechanics naman gud ni, but I will still give you the PowerPoint, no? Included gyapon ni siya dito sa tong PowerPoint. So kindly study this one. So I believe that's the end of our lecture for now. Do you have any questions? Gets lang ba? Ay, ma'am, regarding sa quizzes, ma'am ba? Hmm. Wednesday and, ano? Ay, like Wednesday and Thursday, with ma'am, ang quiz 3, quiz 4? Or one day ran quiz 3, quiz 4, ma'am? Quiz. Like, ang quiz 3, ma'am, kay Wednesday, tapos Thursday din, pakaugma na Wednesday, quiz 4, diba din, ma'am? Dili. Oh no, wala ang the quiz 4, quiz 3 ra tataman. You mean quiz 2? Quiz 2 and 3, ma'am. Ah, yes, ma'am. Sorry. So quiz 2 is next week. Quiz 3 is next week. So yeah. Okay. Diba? And then medyo di ko pud kayo na heavy sa inyo ha kay ang topics na covered sa quiz 3 is basically the topics nga adto pa yung niaging weeks na to na lesson. Which is lesson 3 and lesson 4. Si quiz 2 again ha, quiz 2 is lesson 3 and lesson 4. Quiz 3 is lesson 5 and lesson 6. The focus, but not technically speaking nga dito ra jud revolve ang questions because I might get questions from the previous lessons. Pero mag-focus jud halos sa murag 80-70% sa questions is more on sa katong coverage nga akong gihatag. Okay, ma'am. Ay, ma'am, kanang, pwede mag-ask. Ay, kung sa quiz, kung ako quiz sa tanan sa quiz 1, ma'am, pwede maka-ask o answer kaya itong quiz 1, ma'am? Pang review. Quiz 1, sige, pero murag madugay pa ko kung hatag. Magpupud na man. Check. Okay, sige lang, ma'am. Sige. Yes, Linel? Ma'am, ang attendance sa sheets bitaw ma'am kay ang uban nga surname nga A kinangawala lagi ma'am. What? Nawala ang mga surname nga A sa uban mo sa sheets. Bakit? Dito sa kuan mismo, sa sheets, kato kong Sa gihatag. sheets ma'am. Sa 4K nangawala ang A. Wala ang iba. Okay. Let me check. Attendance. No, 4K, mandi mo ba? Also, ma'am, but with regards to sa attendance, ma'am, what if lugar, ma'am,
for example, within another day, wala ka naka-attendance or naka-answer siya docs, pwede ba nga Mhm. other day na lang siya mag-answer and then ang specific mo tatak ba gyapon na siya ma'am? Magdepende sa date nga imong i-answer or dapat within the day lang gyud? Within the day lang jud siya, as I've discussed during our orientation, within the day lang jud mo within the day lang jud. But if naa jud mo adto nga meeting and you can provide me any proof nga naa mo adto nga meeting, then I will consider your attendance for that day. Just send me a screenshot of you in that meeting. Naman tayo mga recordings. So, siguro makita rin ninyo yung name dito. Yun, ana lang. Letter A, ang uban letter A sa bakit nawala? Wala akong surname mo. Pati kang apit. From Talang nawala. For K. Wala. Nawala. Student uniform. No. Bakit ganun? For Hawaiian. Let me figure this out first. Ayan. 4K. Na-delete ata na ako. One, two, three, four, five, six. Post for sheet. Okay. Oops. Ayan. Can you check again? Can you Flat na check siya. again? Okay, wait lang ha. Ako sang i-adjust balik ang attendance. Kaya wala ni-reflect yung attendance. Ayan. Kita na. Thank you for bringing this to my attention. Wag ko kabantayan niyo. Pero na-click lang na ako. Okay, ma'am. Okay. Any other concerns? Ma'am, on behalf sa among class ma'am ba, since pero ubay-ubay po na nag-PM ang sa kuha ma'am, is it okay ba ma'am mga may extension for laboratory 3 and 4? Laboratory 3? Practice problem na. Yes, I mean, sorry. Practice problem 3 Right. and 4 de. Sorry ma'am. Practice problem 3 and 4. When is the deadline? Gani akong giset? This Sunday. This Sunday. May I ask why? Hindi makaya. Daghan na kayo. Ano man good ma'am, this Saturday man good Yes, is ma'am. allows quizzes bitaw for 2 subjects ma'am, so murag medyo ma-limit ang This Sunday, no? Wait lang. Check saan ako sa calendar. Kinakashot mo ako daw, be, if madugay mo mo sa inyong practice problem 3 and 4, ang inyong practice problem 5 and 6, problem. Sunday akong set mo. The deadline for your practice problem 5 and practice problem 6 will be on
Kaya ako na lang ning i-move. Will be on wait, on September 21. Ano na. Because you have to finish manggod inyong practice problems before sa inyong quiz. Kay para murag ang purpose manggod ana para mura na siya review na pud sa inyo ha. As for your practice problems 3 and 4, sige, I can extend it. Supposedly manggod dili na ko usa ni practice problem 5 kay next week ang dananani. But inani na lang ang practice problem 5 and 6 ko iusa ang deadline. Mo na tong 21. Ang 3 and 4 ang 3 and 4 deadline na lang tingali is Friday next week. Thank you, ma'am. Siguro kaya naman tingali na no? Friday next week. Ay, yes, ma'am. Taas na kayo siyang time. Sige. Butas siya kayo. Sige, atan lang ko anan. Ay, sorry. Monday. I mean, taas na siya para sa mga kaya na kayo na siya submit. Thank you, ma'am. Like, timing lang. Sige. Later na ako na i-change ang deadline sa G-class. Basta kaya akong giingon Friday. September 12. And then, as for nag-PM sa ako regarding the laboratory 3, no? Ma'am, I don't know nganong inadtog ang nahitabo sa inyo ha. First time na ko to naka-encounter nga ang student ingon nga dili makita ang set na deadline. Ano to basig bug lang sa classroom or what? Nakapasa man ang uban but sige, I will consider those nga na late pasa or what. Pero of course na deduction gyapon kay unfair po sa katong nagpasa jud sa tumong class. But dili lang pud tingali dako kayo akong deduction sa inyo. Anan? Is that okay? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, sige. Naka-attendance yesterday. Katong inyong laboratory that serves as your attendance. But if wala mo na ka-attendance, paki-PM na lang sa ako ay murag jud mo reflect. Ako po man gud yung edit na. Supposedly, di na jud ako na-edit ng attendance. It's your responsibility to answer mo. Pero sige. But sa final sa dili na ako na itong kuan na mga wala naka-answer jud. Sa attendance. Yun lang. Do you have any other concerns? Last, ma'am, for for Yeah. laboratory 3 yesterday, napa ba chance nyo or ma'am, makapasa since di naman kung once late, mga dili na siya maka-turn in sa Google Classroom. Dili na ba wala mo na Okay siya. As for me, ma'am, wala na ako naka-turn in since late na ako nakapasa. Pero okay ra gyud sa ako, ma'am, if na reductions, pero di na siya makapasa gyud, ma'am. dili na siya di na di ay wala man ako to Yes, gi-set ma'am. nga no. Nag-shut, nag-kuhan siya, nag-close siya at 11:59 exactly. And then, beyond nga time, dili na pwede makapasa. Yung tanak to gi-check ang fun. Lain ang sarap ng Google Classroom. Nakakasabot lagi ang uban dan late. I don't know, ma'am, pero sa akong case, ma'am, is dili na gyud siya makapasa. Di ay ani na lang Ma-send ko ang screenshots, ma'am. sige. Ani na lang himo Joseph kindly comment. Upload lang imo ang gi-answeran dito sa Google Drive and then dito dayon nimo siya ang link i-comment dito sa imuhang submission portal. Okay, Para ma'am. dili Okay, ma'am. mo
Same situation kang Joseph Moto ang buhata. But now jud siya deduction. Okay? Okay. Any other questions? Any other concerns? Clarification, suggestions, violent reactions, mga hinanakit, isa Ano? ba? Ay, last lang, sorry ma'am. Regarding Yes. September 4 bitaw ma'am, di ba nag-love kita to ma'am no? September 4. Love 1 nga to ma'am. Love. Ayun ma'am. Yes, nag-lab. Ay, kana Tuta. anak ma'am na ang attendance sa lab kay katunang answer sa laboratory, di ba ma'am? Gapa-answer namo or mag-form na po, naka-form ako diba? Wala mo ko akong kan ma'am. Like daghan ni ma'am. Nya nag-lab ita to ma'am. Whole Kuan club. for If as I've said sa orientation, every time na naatay klase or schedule, answer mo sa attendance form. Actually, you have the whole day to answer the attendance sheets or the attendance form. So, even if unsa nag-activity ta na pwede jud 11 taman 11:59 pwede po mo answer adto sa attendance. But since mo to ang concern mo pud akong kakabantayan usahay ang uban sa inyo kakalimot mag-answer labi na if na answerunan or activity. Ako na lang i-base dito sa mga nakapasa. And then sa katubi tong mga wala jud kapasa sa ilahang sa unsa po unsa ni nakuan. Ang wala jud kapasa sa uban ako upang i-consider ang katong inyong laboratory 2. If wala jud ka kapasa, same situation i-comment ang gihapon but dako na siya og kanang deduction kay layo na kayang deadline. Namang naay mga pipila wala nagpasa. I'm not sure if it's from your section or maybe it's from the other section but natoy pipila nga wala nakapasa pa. So, apas siya og pasa mintes wala pa ko nag-check eh. Okay? Okay, sayang po, dako ba kayo og percentage ninyo ang laboratory? That's 30% of your grade. Yes, Ivy. Ma'am, katul bitawng nagbalhin og section po gikan kang Ma'am Dea, di ba kay ipa-PM nimo tong score namo sa lab quiz 1? Yes. Kanang What? as lang po ma'am if na-recognize na to siya. Kanan na ako nga nag-PM sa ako nga nag-react ko, na-recognize na to, but if wala ko ka-react, wala na ko niya nabantayan yung message. Ay sa ako ma'am kay wala ka naka-react pa po. But, laboratory. Nana ko na-record sa imo nga nalimot ang gitingali ko an react. Okay na, Ivy. Yes, Joel, you have question. Good evening po, ma'am. Same case po ko with Paler, ma'am, na wala pa po na acknowledge ako ang PM sa imo po, ma'am. Thank you. Baby go. Wala, nag-PM ka sa ka? Yes po, ma'am. Kindly PM me again. Or basig lahi nga account imuhang na PM sa ako because I did not receive any message from you. Screenshot na dayon ang imuhang na send nga message. As proof nga naka-PM jud ka. Okay po, ma'am. Thank you. Again, katong attendance, okay ra to. Sa laboratory, dito na lang nako i-base sa if nakapasa mo or wala sa inyong laboratory. If wala mo kapasa adto, wala may attendance adto. Nga day.
attendance lang gamay ra mag-bearing inyong attendance sa grade. So pa may face-to-face ang quiz? Yes, face-to-face ang quiz. Same gyapon og kanang quiz na I know dili siya different siya nga types of quiz, but you will still have to bitong answer sheet. I will provide everything man. Wow, dito na ako nabasa. Sige. Tapay lain, concerns? Wala na. Face-to-face ang quiz, ha? And for your quiz, before I forget, wear your white polo shirt, or if wala may white polo shirt, any white, then your calculators. And then girls naka ponytail. What is so kato sa so far? No, just wear white. Then hipusan na lang daan ang inyuhang mga things. Put it inside your bags kay para diretso na din kamot. Katoy mo apas og ask ka ganina, unsa to? Yes, ma'am. Ang akong Yes, pasabot dahil sa dili na turn in, ma'am, is ang assignment 3 di ay ito siya, ma'am. Dili ang laboratory 3. Ay, if assignment 3, kuha ka pa sa assignment 3? Same lang gihapon, dito lang gihapon i-comment lang. Thank you, ma'am. Okay. Any other questions? Clarifications, violent reactions, mga hinanakit. Wala na. Okay, it's already 8:59. Siguro na. So, yun ra ang quiz, ma'am. Depende. Sayon para sa ako, Kaya ako gyud naghimo isad-sad. Sige, last na lang din yung class. Kindly open your cameras.